ناول نگاری کے حوالے سے ادبیات اردو کا بہت بڑا نام عبداللہ حسین کا ہے۔ عبداللہ حسین متحدہ ہندوستان میں پیدا ہوئے اور ان کی تحریروں میں، ان کے ناولوں میں، ان کے افسانوں میں ہمیں بہت گہرا سماجی شعور بھی ملتا ہے، تاریخی بصیرت بھی ملتی ہے، عمومی مسائل بھی ملتے ہیں، اپنے عصر یا اپنے عہد کا ایک ایسا رجحان بھی نظر آتا ہے جو ان دنوں رہا، اور عبداللہ حسین نے ان کو بڑی مہارت سے اپنے ناول میں، اپنے افسانوں میں، اپنی تحریروں میں ان کا حصہ بنایا۔ عبداللہ حسین کی تخلیقات کے بارے میں تو آپ سب بخوبی آگاہ ہیں کہ اداس نسلیں، نادار لوگ، قید، نشیب، باغ، رات، اور اسی طریقے سے ان کا افسانوی مجموعہ فریب جو کہ ایک ہی افسانوی مجموعہ ہے۔ ہاں، نشیب میں ان کے کچھ افسانے شامل ہیں لیکن اس میں ان کے 2 ناولٹس بھی شامل ہیں۔ تو اس طریقے سے عبداللہ حسین کی کچھ تخلیقات سے آپ بخوبی آگاہ ہیں، اور اس سے پہلے ہم ان کی 2 تخلیقات پر، جس میں ان کے ایک افسانوی مجموعے فریب اور دوسرا نشیب پر گفتگو کر چکے ہیں، جنہیں دیکھنے کے لیے آپ ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے لنک پر یا اوپر دیے گئے آئی بٹن پر کلک کر کے ان کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں عبداللہ حسین کے ناول اداس نسلیں پر، اور اس کو سنگ میل پبلیکیشنز نے شائع کیا ہے۔ ناول بہت دلچسپ ہے اور یہی وہ ناول ہے جس نے عبداللہ حسین کو شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا، اور ابتدا میں ناول پر کافی اعتراضات بھی رہے۔ قرۃ العین حیدر کی طرف سے کافی اعتراضات سامنے آئے۔ قرۃ العین حیدر کا نام بھی کسی تعارف کا محتاج نہیں، ہم سبھی جانتے ہیں کہ آگ کا دریا کے حوالے سے وہ ہندوستان کا یا وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، اور ناول نگاری کے حوالے سے وہ ایک منفرد پہچان بھی رکھتی ہیں۔ تو ابتدا میں قرۃ العین حیدر کی طرف سے بھی کچھ سخت قسم کے اعتراضات سامنے آئے۔ محمد خالد اختر صاحب کا اگر آپ مضمون پڑھیں تو آپ کو وہ اعتراضات جا بجا دکھائی دیتے ہیں، اور ان چیزوں میں انہوں نے کہا کہ عبداللہ حسین کی تحریر میں، خاص طور پر اداس نسلیں میں، کہیں کہیں ان کی تحریروں کی عکاسی یا چرپا یا نقالی موجود ہے۔ بہرحال ان سب مباحث سے قطع نظر یہی وہ ناول ہے جس نے عبداللہ حسین کو شہرت دی، ان کو شناسائی دی، اور لوگوں نے جاننا اور پہچاننا شروع کیا۔ عبداللہ حسین جن دنوں جہلم کے ارد گرد جو سیمنٹ فیکٹری تھی جہاں پر وہ کام کیا کرتے تھے، تو ان کا کہنا یہ تھا کہ وہاں پر جو بوریڈم یا بوریت تھی اس سے بچنے کے لیے انہوں نے ایک ناول لکھنا شروع کیا۔ جیسے جیسے وہ اس ناول کو لکھتے گئے، یہ ناول بہت طویل ہوتا گیا، اور پھر انہیں احساس ہونے لگا کہ انہوں نے کوئی بہت مشکل کام کرنے کا بیڑا اٹھا لیا ہے۔ عبداللہ حسین وہ شخص تھے جنہوں نے اس ناول کو 1956 میں لکھنا شروع کیا، اور یہی وہ ناول ہے جو 1963 میں سامنے آتا ہے۔ اور ان 5 سالوں میں عبداللہ حسین نے اس ناول پر بہت محنت کی، اس کا ڈرافٹ تیار کیا، اس کے نوٹس بنائے، اس کے لیے وہ بہت سے لوگوں سے ملے، یہاں تک کہ ناول میں جس طرح ہم نے، کیونکہ یہ ناول 3 نسلوں کا قصہ ہے، اور اس ناول میں ہمیں بہت سے ہندوستان کے واقعات نظر آتے ہیں، اور بہت سے تقسیم کے واقعات، بٹوارے کے واقعات، پاکستان بننے کے بعد کا ابتدائی جو ماحول ہے وہ سب نظر آتا ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے اتنی محنت کی کہ گجرات میں اس شخص سے بھی جا کر ملے کہ جس کو، کیونکہ انہوں نے پہلی جنگ عظیم کا کچھ نقشہ دکھایا ہے، تو اس شخص سے بھی جا کر ملے جس کو برطانوی حکومت کی طرف سے ایک کراس ملا ہوا تھا۔ تو یہ ایک اعزازی نشان تھا جو کہ وہاں جنگ سے واپس آنے والے لوگوں کو دیا جاتا تھا، اور اس کے اعزاز کی وجہ سے حکومت برطانیہ ان کو بہت سی سہولیات دینے پر بھی قائل تھی، اور اس طرح سے ہم اس ناول میں بھی کچھ چیزیں دیکھتے ہیں۔ اب ناول کیا ہے؟ 3 نسلوں کی کہانی ہے، اور یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کی تاریخ کو انہوں نے لپیٹ کر اس ناول میں پیش کر دیا ہے۔ ناول شروع ہوتا ہے اس زمانے سے کہ جہاں پر روشن محل کا ایک قصہ بیان کیا جا رہا ہے، اور روشن علی آغا کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر ہم 2 خاندان دیکھتے ہیں تقسیم سے پہلے کہ جس میں ایک روشن علی آغا کا خاندان ہے، اور ایک 2 بھائیوں کا جس میں ایک ایاز بیگ اور ایک نیاز بیگ شامل ہیں۔ اور یہی روشن محل کی کہانی شروع ہوتی ہے سن 1857 کی جنگ غدر سے کہ جہاں پر ایک انگریز زخمی ہے، اور وہاں پر روشن علی آغا جو کہ ایک معمولی سے کلیکٹر ہیں، کسی آفس میں کام کرتے ہیں، تو انہیں جب وہ انگریز زخمی حالت میں ملتا ہے اور وہ اندھیرے میں اور جیسے تیسے بھی وہ انہیں اٹھا کے لے جاتے ہیں اپنے گھر، اور جب گھر جاتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو کوئی انگریز ہے اور وہ کسی انگریز کو اٹھا لائے ہیں جو کہ زخمی ہے۔ بہرحال انسانی ہمدردی کے تحت ان کی مدد کرتے ہیں، اور انہیں بعد میں، کیونکہ ظاہر غدر کے بعد انگریز غالب آ گئے تھے اور ہندوستان پر ان کی ایک باقاعدہ حکومت شروع ہو گئی تھی، تو اس کے بعد وہ انگریز ان کو جو کچھ نام و اکرام میں نوازتا ہے، اور وہ ساری کہانی ہم سب ہی جانتے
करते हैं कि हिंदुस्तान में इस तरह जितने लोगों को इकरामात दिए गए और इनको नवाजा गया। तो बहरहाल यहीं पर इसी खानदान की वो लड़की है जिसका नाम अजरा है और जिसको हम आगे चलकर देखते हैं कि जो कहानी का बुनियादी किरदार नईम है, जो कि याज बेग और नियाज बेग के खानदान से है, तो उसका और अजरा का एक ताल्लुक आपस में शुरू होता है जो कि बाद में शादी और एक तवील रफाकत पर खत्म होता है। लेकिन नॉवल क्या है, नॉवल की कहानी बड़ी ही नशेबो फराज से होकर गुजरती है। इसमें हम जंग के हालात भी देखते हैं कि जब नईम को जंग के लिए जबरदस्ती भेजा जाता है, वो सारा मंजर बड़ा देखने वाला है कि उस मंजर में दिखाया जाता है कि किस तरह से हुकूमत बरतानिया के जो सिपाही या फौजी हैं वो जबरदस्ती किसानों के पास घुस जाते हैं खेतों में और जबरदस्ती हाँक हाँक के उनको अपनी जीप में और अपनी गाड़ियों में भरते हैं ताकि वो उन्हें जंग का ईंधन बना सकें। तो हिंदुस्तान का एक आम शख्स जिसके ऊपर अंग्रेज एक साम्राज्यी नुमाइंदे के तौर पर मुसल्लत है, वो उसको किस तरीके से जंग का ईंधन भी बनाता है और उसको जंग में जलने के लिए छोड़ देता है, मरने के लिए छोड़ देता है। तो वो सारे अलमिये या वो सारे दर्दनाक हिस्से भी हम इस नॉवल में देखते हैं। नॉवल को 4 बुनियादी हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा ब्रिटिश इंडिया है, दूसरा हिस्सा हिंदुस्तान है, तीसरा हिस्सा बंटवारा है और चौथा इख्तितामिया है। तो ब्रिटिश इंडिया में हम देखते हैं कि बरतानवी साम्राज्यत के हवाले से जो जो मजालिम हो रहे हैं और उन्होंने जो जो नई इजादात दी हैं और उसके बाद वो उन चीजों पर कैसे हक जमाते हैं, हिंदुस्तान की चीजों पर अपना हक जमाते हैं। यहाँ पर हमें कुछ तल्ख वाकयात भी नजर आते हैं। यहाँ पर हमें वो पिसा हुआ तबका भी नजर आता है जो एक तरफ अंग्रेजों का गुलाम है तो दूसरी तरफ वहां का जो जिम्मेदार तबका है या जागीरदार तबका है वो उन पर आमिर बना बैठा है। तो उन सब मौशी हालात की तंगियों से निमटते हुए और अपने ऊपर इस्तेहसाली जितने भी समझ लें कि तबकात हैं उनको मुसल्लत होता हुआ देखकर एक हिंदुस्तानी पर क्या गुजरती है उसके अहवाल जगह जगह मुख्तलिफ वाकयात की सूरत में रकम किया गया है। हम देखते हैं कि एक ट्रेन का किस्सा है जिसमें दिखाते हैं कि किस तरीके से एक बूढ़ा शख्स है जो अपनी बेटी से मिलने जा रहा है और फिर एक बरतानवी फौजी उसको इतने बुरे तरीके से मारता है कि अपने जूते की, क्योंकि जूता बहुत वजनी है, उसकी पैर दर पैर ज़रब से वो उस शख्स को मार डालता है और वो खत्म हो जाता है और उस खून से लथपथ उसकी लाश जो है वो वहां चिपकी रह जाती है। तो छोटी सी बात पर वो लोग कितना मुश्ताइल हो जाते हैं और किस तरीके से हिंदुस्तानियों के साथ सलूक करते हैं और बाद में किस तरीके से वो उसे धक्का देके गिरा देता है। फिर फौज भी आती है और ले भी जाते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये सब तो सिर्फ कार्रवाई है। तो इस तरह के बहुत सारे वाकयात हमें इस नॉवल में देखने को मिलते हैं। हमें यहाँ पर जलियांवाला बाग का किस्सा भी मिलता है। 1919 में जनरल डायर के हाथों जलियांवाला बाग में मरने वाले बेतहाशा अफराद का जो नोहा है वो भी इसमें रकम किया गया है। इसी तरीके से जब हम देखते हैं कि वो जो एक आजादी की मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को लेकर या उस तहरीक को लेकर या उस दौरान मुस्लिम लीग या खाकसार तहरीक या और जो बहुत सी तहरीकें हिंदुस्तान में चल रही हैं, यानी अब्दुल्ला हुसैन जो हिंदुस्तान का सियासी शऊर है, यानी समाजी शऊर तो साथ साथ सियासी शऊर जो है उसको भी बड़ा रास्त दिखाते हैं। और इस नॉवल में ऐसे बहुत से हिस्से हमें नजर आते हैं जहां पर हमें दहशतगर्द भी नजर आते हैं, किस तरीके से वो ट्रेन पर बम बांधते हैं और ट्रेन को उड़ाने की कोशिश करते हैं। बज़ाहिर तो वो अंग्रेजों को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं और क्योंकि नईम जो नॉवल का मरकजी किरदार है वो अपनी आंखों से ये सब देखता है और उसे कहीं कहीं अच्छा नहीं भी लगता कि ये नुकसान या तबाही जो है ये सिर्फ अंग्रेज के लिए नहीं है बल्कि इसमें मरने वाले और भी बहुत से लोग शामिल हैं। तो नईम का किरदार वो किरदार है जो कि हमें इस सारे हिंदुस्तान का एक मंजरनामा अपनी आंखों के साथ दिखाता है। तो हम रोशन आगा के जो महल है या रोशन महल है उसमें वो तकरीबात भी देखते हैं जहां पर अंग्रेज शामिल होता है और बाद में वो सारी तहरीकें जो अंग्रेज के खिलाफ हैं और जो उनका रवैया साम्राज्यत पर मबनी है वो सब चीजें खैर चलता जाता है नॉवल। और फिर आगे की तरफ जैसे जैसे तकसीम का मरहला आता है तो तकसीम के मरहले में भी इसी तरीके से कुछ चीजें बड़ी पेनफुल या बड़ी तकलीफदेह हैं। तो उस दौरान हम वो बलवे भी देखेंगे कि जहां पर लोगों के घरों को आग लगा दी जाती है और कोई पता नहीं है कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है और एक दूसरे को मारा डाला जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है और लोगों का खून बहाया जा रहा है। तो वो सारी चीजें भी नईम अपनी आंखों से देखता है और फिर करते करते जब ये लोग हिजरत के लिए निकलते हैं तो वो सारा मंजरनामा भी यहाँ मौजूद है। हिंदुस्तान के जो नुमाया उस वक्त के लीडर हजरात थे या रहनुमा हजरात थे जिनमें जना
का भी थोड़ा सा जिक्र आएगा, गांधी का भी जिक्र है, नेहरू का भी जिक्र है, तो वो सारी थोड़ी थोड़ी चीजें भी हम यहाँ पर देखते हैं। यानी वो लोग जो अपने सियासी शऊर को उस तरह से डेवलप नहीं कर पा रहे या उनको समझ भी नहीं आ रही है, या सियासी नस्बुल ऐन का कह लीजिए कि तायुन नहीं कर पा रहे हैं कि उनको कहाँ जाना है, उनके लिए सही रुख कौन सा है और इस सियासत में वो कहाँ पर खड़े हैं या उनके लिए क्या किया जा रहा है। बंटवारा तो हो रहा है, लेकिन इस बंटवारे में उनको कहाँ फायदा पहुंच रहा है, वो कहाँ खड़े हैं, और जो बलवे के नाम पे नुकसान हो रहा है तो उसका अजाला कौन करेगा। ये सब चीजें हम नईम की आंखों से देखते हैं। और फिर जब बंटवारे का एक पोर्शन है या वो नॉवल का जो हिस्सा है, तो वहां पर बहुत सी चीजें दिखाई जाती हैं। और जब ये लोग हिजरत करते हैं और हिजरत करके पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं, तो उस दौरान भी फिर जो कत्लो गारत है और जो काफले के साथ एक सलूक है, और जिसमें फिर हम नईम को भी देखते हैं कि किस तरीके से वो छूट जाता है और फिर मारा जाता है। तो नईम के मरने के बाद भी कहानी चलती रहती है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ नईम की कहानी नहीं है, ये उदास नस्लों की कहानी है, उन उदास नस्लों की जिन्होंने पाकिस्तान को बनते हुए देखा। और वो एक नस्ल जो इस पूरे सानहे से गुजरी और जिसके यादाश्त पर, जिसके माजी पर, जिसके हाल पर इस पूरे हादसे या इस सानहे का, खास तौर पर तकसीम के सानहे का बहुत गहरा असर है, जिन्होंने अपनी आंखों से कत्लो गारत और खून खराबा देखा और जो उसके बाद कभी खुश ना हो पाए। तो वो फिर नईम का छोटा भाई है अली, जिसका नाम है, और फिर हम अली की शक्ल में ये सारी चीजें देखते हैं कि इस तरह वो तकसीम के बाद वहां तक पहुंच जाता है और आखिर तक अपने भाई का इंतजार करता रहता है, जो कि वहां नहीं आता। और सिर्फ नईम ही क्यों, हम देखते हैं कि महाजिर काफिलों के साथ बहुत से लोग हैं जो बिछड़ गए हैं और जो अपने प्यारों को फिर दोबारा नहीं मिलते। तो नॉवल के एक दो इक़्तिबासात में बस आपके साथ शेयर करूंगी, ताकि थोड़ा सा आपको नॉवल का मजीद अंदाजा हो जाए। बाकी नॉवल तो पढ़ने वाला है और बेहद उम्दा नॉवल है। पाकिस्तान की तारीख अगर आप देखना चाहते हैं, पाकिस्तान का असली शऊर देखना चाहते हैं, तो आपको ये नॉवल जरूर पढ़ना चाहिए। इसमें हमें पाकिस्तान की तारीख की एक भरपूर नौ तारीखी किरत भी नजर आती है। तो यहाँ पर कुछ एक हिस्सा नॉवल का देखिए। अब ये जो हिस्सा है ये उस साम्राज्य दौर के हवाले से है कि जहां पर मुसलमानों पर अंग्रेज भी मुसल्लत है और वहां पर उनका जो जागीरदार या जिम्मेदार तबका है वो भी उनके कांधों पर मुसल्लत है और उनसे तरह तरह से बहाने से लगान, मालियाना या टैक्स लिया जाता है। अब ये देखिए कि यहाँ पर क्योंकि रोशन आगा ने मोटर ली है, तो उस मोटर का भी टैक्स जो है वो एक गरीब आदमी को पे करना पड़ रहा है। तो देखिए, हवेली की दीवार के पास से गुजरते हुए रोशन आगा की बग्घी देखकर नईम चौंक गया। घोड़ी रोककर वो रुकाबों में उठा और दीवारों पर झांकने लगा। पट्टी के तेल के लैंप जल रहे थे। अहाते में रोशन आगा के तकरीबन सभी मुजारे जमा थे। वो अपने बेहतरीन लिबासों में थे। उनकी शोक पकड़ियों के बीच लगे तुर्रे आसमान की तरफ उठे हुए थे। तो वो सरगोशियों में आपस में बातें कर रहे थे, हुक्का पी रहे थे। फिर अब इस सारे मंजर में अब हम उस शख्स को देखेंगे कि जिसको पकड़ कर लाया जा रहा है उस लगान को अदा करने के लिए। मुंशी दीवान खाने के दरवाजे पर जाहिर हुआ और छोटी छोटी तेज आंखों को घुमाकर इधर उधर देखने लगा और फिर अपनी बारीक तेज आवाज में बोला, अहमद दीन। सबने मुड़कर देखा। अहमद दीन घुटनों पर था। इसके मटके अनाज से भरे हैं और इसने मोटराना नहीं दिया। रोशन आगा के सामने पेश किया जाए। अहमद दीन सहरजदा आहिस्ता आहिस्ता उठकर खड़ा हुआ। उसकी नई अबरक लगी सफेद पगड़ी का शिबला सीधा खड़ा था और उसने लंबे लड़ों वाला नीला रेशमी तहमत बांधा हुआ था। उसकी स्याह जिल्द तेल मलने से चमक रही थी। बैल की तरह, मुंशी ने कड़क कर कहा और नौजवान लड़कों की तरफ देखा। लड़कों ने उठकर इसकी बगलों में हाथ दिए और घुटनों के बल उसको गिरा दिया। एक लफ्ज मुंह से निकाले बगैर वो चारों हाथों पर हो गया। मुंशी ने झटक कर इसकी पगड़ी उतारी और लड़के के हाथ में दे दी। बैल को रस्सी डालो, उसने कहा और लड़के ने पगड़ी का एक सिरा उसके गले में बांधा, दूसरा हाथ में पकड़ लिया। उसके मुंह में चारा दो, मुंशी ने कहा। एक लड़का खुश खास लाकर उसके मुंह में ठूसने लगा। अहमद दीन ने दोनों हाथ हवा में फैलाए और फटी फटी आवाज में चिल्लाया, नहीं नहीं नहीं। उसकी बाछों से घास के तिनके लटक रहे थे। लड़कों ने घास ठूस ठूस कर उसका मुंह मजबूती से बंद कर दिया था। चलो यहां से, मुंशी रस्सी खींचते हुए बोला। बूढ़ा किसान चुपाइयों की तरह जमीन पर चलने लगा और जल्दी जल्दी आंखें झपकने लगा। इंतहाई जिल्लत के एहसास से उसका चेहरा बदनुमा हो गया, जैसे फालिजदा मैदान या जंग में मरे हुए आदमी का चेहरा हो जाता है।
تو اس حصے میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے وہاں پر لوگوں کے ساتھ ایک برا سلوک وہاں کا جاگیردار طبقہ بھی روا رکھتا تھا، اور انگریز کی تو خیر بات ہی کیا کہنے۔ اور یہاں پر ایک حصہ ہے اب اقتباس بالکل اختتام سے، کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نعیم جو اتنی ساری صعوبتیں برداشت کر کے اور ایک ایسی منزل کی طرف روانہ ہوا ہے ہجرت کے دنوں میں کہ جس کے بارے میں اس کو خود بھی نہیں پتا کہ آگے کیا ہے، یعنی وہ ایک ایسی نسل ہے جو بس چلے جا رہی ہے، لیکن وہ نہیں جانتے کہ آگے ان کے لیے کیا چیزیں ہیں جو منتظر ہیں، یا آگے ان کے سامنے آگے ایسا کیا ہے۔ ان 50 میں نعیم بھی تھا۔ اس نے 3 روز سے کسی سے بات نہ کی تھی۔ اس کا بڑی ہوئی داڑھی والا چہرہ غلیظ اور لباس گندا تھا۔ ایک موقع پر رات کے اندھیرے میں جب قافلے میں بلا وجہ بھگدڑ مچی تو اس کا ایک جوتا گم ہو گیا، دوسرا اس نے خود اتار کر پھینک دیا۔ اس کی جیبیں خالی تھیں اور کوئی سامان ساتھ نہ تھا۔ اپنے آپ میں مگن چلتا ہوا کبھی کبھی وہ خود بخود مسکرانے لگتا تھا، پھر سنجیدہ ہو جاتا تھا، پھر پریشان ہو کر ادھر ادھر دیکھتا اور چلتا جاتا۔ ایک دفعہ اس نے یاد کرنے کی کوشش بھی نہ کی کہ عذرا سے اس کی کیا باتیں ہوئیں، کن حالات میں وہ اس سے جدا ہوا، کیوں کر گھر کے کھلے دروازے چھوڑ کر باہر نکل آیا اور اس قافلے میں شریک ہو گیا۔ سب کچھ آپ سے آپ ہوتا گیا۔ کبھی کبھار اسے صرف اتنا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ایک اندیکھی انجانی منزل کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، جہاں پہنچنے سے پہلے، جہاں پہنچنے پر یا جہاں پہنچنے کے بعد ایک بہت بڑی قوت، خوبصورت اور جاندار اور لازوال سی اس کے اندر پیدا ہو جائے گی، پتہ نہیں کیسے اور کیوں کر، لیکن اس کے نتیجے میں وہ اڑنے لگے گا یا ہوا میں تحلیل ہو جائے گا یا زمین کے اندر چلا جائے گا، پر کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور ہوگا جو زبردست اور مار کا خیز ہوگا۔ یعنی وہ لوگ تھے جو چلے جا رہے ہیں، اپنے منزل کی طرف جا رہے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ جس منزل کی طرف وہ بڑھے چلے جا رہے ہیں وہ واقعی ان کی منتظر ہے بھی یا نہیں، سامنے کیا ہے اس بات سے وہ آگاہ نہیں۔ یہ اداس نسلیں دراصل نوحہ ہے یا المیہ ہے ان لوگوں کا جنہوں نے ہندوستان کی تقسیم دیکھی، جو اس سارے دردناک ماحول سے گزرے اور جنہوں نے وہ سارا پین یا وہ ساری تکلیف برداشت کی جو اس دوران ان کو بار بار سہنی پڑی۔ تو اداس نسلیں عبداللہ حسین کا ناول اور سنگ میل پبلیکیشنز نے اس کو شائع کیا ہے، ضرور پڑھیے۔ بہت شکریہ۔